अपने नाज़रीन को बताएं कि डॉन न्यूज़ कराची के हसमुख मिलनसार और धीमे मिजाज रिपोर्टर खावर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नाकाबिल यकीन ये खबर है जो कि हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए उनके साथी सहाफ़ी सलीम झंडेर हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, नाकाबिल यकीन ये वाक़या है, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो है वो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा। जैसे सुबह सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक साथ होना होता था, आज जो है वो उस मैयत को कंधा देना पड़ेगा। ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन बात है। खावर एक खुश मिजाज, बाअखलाक और नौजवान साहसी था और एनर्जेटिक था। सुबह से हम साथ निकलते थे, फिर शाम तक जो है वो फिर घर पे जाते थे। सारा दिन फील्ड में मेहनत करते थे और हसीन मिजाज, हर वक्त हंसता मुस्कुराता था। खावर बहुत ही बाअखलाक था। तमाम जो उसके दोस्त थे वो इससे बहुत ज़्यादा खुश होते थे। मैं इससे काफ़ी सालों से साथ था, तो कभी भी मैंने इससे किसी से डांट के, गुस्से से बात करते हुए नहीं देखा था। मुझसे बड़ा भी था उम्र में, मुझसे तजर्बे में भी सीनियर था, तो मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाता था। मेरे दोस्त की हैसियत में, दोस्त की रूप में एक उस्ताद था जो हमेशा बड़ों की तरह ख्याल भी करता था और सारी चीज़ें सिखाता भी था। नाकाबिल यकीन बात है, और ये कराची की सहाफ़त में एक ऐसा खाल पैदा हो गया है खावर के जाने से जो कभी भी पुर नहीं हो सकता। खावर सारा दिन खबर की लगन में बाहर निकलते थे और रात के 8-9 बजे, 10 बजे घर जाके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे। नाकाबिल यकीन बात है, फैमिली इस वक्त जो है वो दुख की घड़ी में है। उसके साथ तमाम हम दोस्त इसके आबाई गाँव खावर के आए हुए हैं सांगड़। इसमें डॉन न्यूज़ की टीम भी मौजूद है, हम उसके साथी दोस्त भी मौजूद हैं। और खावर का जो है वो अभी गुसल वाला मरहला जारी है। उसके बाद फिर जो है वो तदफीन का फैसला किया जाएगा। अभी खावर के जो वालिदैन हैं वो बैरून मुल्क से कल वापस पहुँचेंगे, तो उसके बाद फिर जनाजा नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद फिर तदफीन की जाएगी। अभी जो है वो खावर के जो तफ्तीशी मराहल हैं, बेसिकली पुलिस का ये कहना है कि अब तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है कि पता लगाया जाएगा कि खावर का मसला क्या था और कैसे हुआ। सारी चीज़ें, कराची से सांगड़ आना और सांगड़ आने की वजह क्या थी, ये तमाम तर पहलुओं से पुलिस का कहना है कि हम तहकीकात कर रहे हैं और बाकी जो चीज़ें होंगी वो सब जो है वो मीडिया के हवाले की जाएगी। अच्छा सलीम, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी पुराने आपके साथी भी रहे और यकीनी तौर पर उनका सहाफ़ती सफ़र में अनथक मेहनत भी सबके सामने है और यकीनी तौर पे वो मेहनत से घबराते भी नहीं थे, लेकिन कभी हमने उनके माथे पे कोई शिकन नहीं देखी। आप क्या समझ रहे हैं जो इब्तदाई तफ्तीश और बयानात सामने आए हैं, जैसा कि तहकीकाती अमल में भी ये कहा जा रहा है कि वो ख़ुदकुशी को के हवाले से कहा जा रहा है, आपको लगता है कि वो ख़ुदकुशी कर सकते हैं? क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा लाइवली इंसान थे और इस बारे में तो वो सोचते भी नहीं थे और यही लोगों को कहते थे कि ज़िंदगी अभी बहुत पड़ी है, ज़िंदगी को गुजारना है, बहुत कुछ करना है। उनकी सोच बहुत अलग थी। मेरे कहने का मकसद बिल्कुल यही है कि वो एक खुश मिजाज, बाअखलाक और सारा दिन हंसता मुस्कुराता था। खुदकुशी तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि खावर एक खुदकुशी कर सकता है, और ये मतलब सोचने से भी दूर की बात है कि खावर खुदकुशी कर सकता है। वो मायूसी कभी ज़िंदगी भी मैंने उसके आगे नहीं देखी। और उसके अलावा दूसरे लोगों को मोटिवेट करना कि ज़िंदगी ये है, इस तरह ज़िंदगी को जिया जाता है, ज़िंदगी में मेहनत की जाती है, ज़िंदगी में अपना प्रोफाइल बनाया जाता है, मेहनत करके जो है वो टारगेट को अचीव किया जाता है। कभी ज़िंदगी में मैंने उससे मायूसी की बात नहीं देखी, कभी मैंने उसको गुस्से में नहीं देखा, कभी मैंने उसको जो है वो मायूस नहीं देखा। हर वक्त वो अपनी जस्तजू में मसरूफ़ रहता था, हंसता मुस्कुराता, जिसके साथ भी मिलता था हंस मुस्कुरा के गले लगा के मिलता था। उसकी खुसूसियत ये थी कि वो एक शायराना मिजाज का भी था। जो दोस्तों के साथ बैठता था जब चाय की महफिल में, तो वो शायरी पेश करता था और अपनी महफिल को जो है वो एक मैग्नेटिकल पर्सनैलिटी रखता था, तो महफिल को अट्रैक्ट कर लेता था अपनी तरफ। जिससे भी मिलता था खुशी, हंसी खुशी के साथ उसके साथ लम्हात गुजारता था। बहुत सारे मेरे पास ऐसे मिसाल मौजूद हैं जहाँ हम जाते थे, पहली मुलाकात में खावर उनकी दिल जीत लेता था। उनकी फ़ोनें भी आई बाद में कि भाई अब पहली मुलाकात थी खावर से, तो अब यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह हो गया। ये बिल्कुल। नाकाबिले यकीन बात है, और ये एक बहुत बड़ा कराची की सहाफ़त में खाल पैदा हुआ है। नौजवान थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सुबह 9 बजे उठते थे और उसके बाद फिर वर्जिश के बाद फिर ऑफिस आते थे। ऑफिस के बाद फील्ड में सारा दिन काम करने के बाद 7-8 बजे, 9 बजे रात में घर जाते थे। तो ये एक ज़ाहिर है अब उनकी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र दे और जवार रहमत में जगह दे। खावर को सब्र के लिए कह सकते हैं।
بالکل سلیم، یہ بات تو حقیقت ہے کہ بہت انرجیٹک تھے اور یہ ناقابل یقین ہے، یہ خبر پر اب بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس طرح سے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ سلیم یہ بتائے گا، آپ کیونکہ ان کے کافی قریبی دوست تھے، کبھی انہوں نے کوئی ایسا خدشہ یا کوئی ایسی بات کی ہو آپ سے جس سے یہ تناظر لیا جا سکے کہ ان کی کوئی دشمنی تھی یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ ان کے قتل کا شبہ ظاہر کیا گیا ہو ان کے اہل خانہ کی جانب سے یا کسی دوست احباب کی جانب سے؟ میں بالکل وہی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی اس کی شخصیت ہی نہیں تھی، وہ کسی کے ساتھ مطلب تعلقات خراب نہیں کرتا تھا، تعلقات خراب ہی نہیں کرتا تھا تو دشمنی تو دور کی بات ہے۔ اور گاؤں اس کا بالکل کم آنا جانا ہوتا تھا، پہلے شادی بارات میں آتا تھا، پھر عید پہ، تو عید پہ بھی اس لیے آتا تھا گاؤں میں کیونکہ اس کے والدین ہوتے تھے، تو ابھی والدین بھی بیرون ملک جا چکے تھے، تو ابھی سانگڑ آنے کا اس کا کوئی مطلب وجہ نہیں بنتی تھی۔ اور اگر سانگڑ آیا بھی ہے تو اس کی بہن ہے یا اس کا جو دوسرے فیملی ممبرز ہیں ان کو بتاتا، ان کو بھی نہیں بتایا، کسی کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کیا۔ آ کے اچانک سے یہ ہوٹل پہ خبر آئی کہ بھائی یہ خاور کے جو ہے وہ لاش ملی ہے گولی لگی ہوئی، تو یہ اچانک سے ہوا۔ ساری چیزیں ابھی ظاہر ہے اس میں پولیس تحقیقات کرے گی تو ساری چیزیں واضح ہوں گی۔ ابھی اس طرح کی کوئی چیز کہنا قبل از وقت ہوگی کیونکہ اس کی مطلب کوئی دشمنی تھی نہیں، یا اگر تھی بھی تو کوئی ایسے تھے جو بالکل شارپ مائنڈیڈ تھے۔ تو یہ اب پولیس پہ چھوڑنا چاہیے، پولیس کیا تحقیقات کرتی ہے، کیا ہے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا سلیم، یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب تو والدین اور ان کے بھائی بھی یہاں نہیں ہیں، امریکہ میں مقیم ہیں اور 2 روز میں وہ آئیں گے، پھر تدفینی کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کہاں ہونی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ سانگھڑ میں ان کا اتنا آنا جانا نہیں تھا، تو سانگھڑ میں ان کی فیملی کے کون سے ممبرز موجود تھے، یا اگر آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہو یا آپ ان کو جانتے ہوں، اس حوالے سے اگر آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ جی بالکل، خاور کے جو ہے وہ ابھی یہاں پہ سانگڑ میں ایک بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی، ان کے شوہر مطلب خاور کے بہنوئی، اور ایک خاور کا چھوٹا بھتیجا جو خاور کے ساتھ کافی اٹیچمنٹ رکھتا تھا، تو صرف وہی یہاں پہ موجود تھے کیونکہ بھتیجا بھی یہ والا وہ ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، خاور کے بڑے بھائی کا، تو وہ صرف یہاں پہ بہن کے ساتھ رہتا تھا، پھپھو کے ساتھ رہتا تھا بھتیجا، تو صرف بہنوئی اور بھتیجا یہاں پہ تھا۔ اگر خاور سانگڑ آتا تو ظاہر ہے اب میں کسی سے جا رہا ہوں 300 کلومیٹر دور ملنے اپنے آبائی گاؤں میں، تو میں فیملی ممبر سے تو ضرور یقیناً رابطہ کروں گا۔ تو اس طرح کے بھی بقول فیملی ممبرس کے کہ وہ خاور سانگڑ آیا ہے تو نہ اس نے بہنوئی سے رابطہ کیا ہے، نہ بہن سے رابطہ کیا ہے، نہ ہی بھتیجے سے رابطہ کیا ہے۔ اس کے بچپن کے دوست ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور اگر آبائی گاؤں آتے تھے سانگڑ میں تو ان سے لازمی ملتے تھے، تو دوستوں کے بقول بھی کہ انہوں نے جو ہے خاور نے دوستوں کے ساتھ بھی رابطہ نہیں کیا، جو بچپن میں جن کے ساتھ پلا بڑا اور اسکولنگ کی، تو ان کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں تھا۔ بالکل، خاور حسین کی غمگسار شخصیت کے بچھڑنے پر یار دوست سبھی اداس ہیں اور ناقابل یقین یہ خبر ہے جو کہ ہم نے اپنے ناظرین تک بھی پہنچائی ہے۔ ساتھی صحافی سلیم جھنڈیر ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔